Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, bertemu lagi kita hari ini dalam Indonesia 3. Untuk hari ini kita akan masuk ke topik grammar. Okay, sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, mari kita mulakan dengan membaca doa memulakan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin. Alhamdulillah. Jadi seterusnya, apakah topik grammar yang kita akan pelajari hari ini? Topiknya adalah there is, there are. Apa itu there is, there are? Mari kita lihat. There is, there are. It means to say that something exists or doesn't exist. Dia untuk menyatakan sesuatu yang wujud ataupun yang tidak wujud. Okay. Jadi there is dengan there are itu bermaksud di situ ada ataupun di sini ada. Sebelum itu, mari kita dengar sama-sama lagu di dalam Student Book Get Smart Class 3 page 55 sambil dengan lagu sambil kita perhatikan ayat yang digunakan di dalam lagu tersebut. Okey, jom sama-sama kita dengar. Activity 1. Listen and match. Then sing. I'm hungry. I'm hungry, what can we make? There's some flour in the cupboard, there's some chocolate and some sugar. Let's make some biscuits, let's make some biscuits, let's make some biscuits now. There's some lettuce on the table. There are some tomatoes and some onions. Let's make some salad. Let's make some salad. Let's make some salad now. Okey, murid-murid, dah dengarkan lagu tadi? Okey, setelah kita dengar lagu tersebut, mari kita keluarkan contoh-contoh ayat yang menggunakan there is atau there are di dalam lagu tersebut. Okey, examples of sentence. Forward some. Jadi kita lihat ayat yang pertama sekali. There's some flour in the cupboard. Okay, untuk there's ataupun there is digunakan untuk noun, iaitu kata nama yang menunjukkan singular. Okay, kata nama yang menunjukkan singular mestinya perkataannya tiada s di belakangnya. Okay, contohnya seperti flower. Okay, kita tengok ayat kedua. There's some chocolate and some sugar. Okay. Di sana ada coklat dan gula. Okay, jadi chocolate and sugar di belakangnya tiada s. Itu bermaksud dia adalah singular, dan singular menggunakan there is. Yang ketiga. There's some lettuce on the table.
Di sana ada daun salad di atas meja. Kita nak beritahu kat situ ada lettuce. Lettuce tu dia ada sebiji. Kita kira dia sebiji dan dia menggunakan there is. Keempat, there are some tomatoes. There are. Kenapa dia menggunakan there are? Disebabkan tomatoes tu ada banyak. Ada es di belakangnya. Bila perkataan tersebut ada es ataupun s, ia menunjukkan nouns itu plural. Bermaksud banyak. Okay, tengok yang kelima. There are some onions. Okay, di sana terdapat bawang. Dekat dalam word onions ni pun ada s. Jadi dia menggunakan there are. Okey, seterusnya. Contoh ayat bagi there is, there are, tapi digandingkan dengan perkataan any. Okey, mari kita lihat yang pertama. There isn't any flour in the cupboard. Di sana tiada sebarang tepung di dalam almari. Sama juga apabila dia menggunakan kata nama yang singular, jadi dia akan menggunakan there is, dan jika ayatnya adalah negatif akan ada penambahan isn't, bermaksud there is not, tiada. Okay, yang kedua, there isn't any chocolate and any sugar. Di sana tiada sebarang coklat ataupun gula. Nombor 3, there isn't any lettuce on the table. Di sana tiada sebarang daun salad di atas meja. Keempat, there aren't any tomatoes. Di sana tiada sebarang buah-buah tomato. Okey, kenapa guna there aren't? Kerana tomato itu banyak dan pada word tomato itu ada huruf es dan menunjukkan tomato itu plural. Dan yang kelima, there aren't any onions. Okay, di sana tiada sebarang bawang besar. Okay, jadi onions pun di dalam kategori plural kerana ada s. Okay, jadi kalau dia adalah singular, dia akan hadir tanpa s. Jadi seterusnya kita pergi ke dialog dalam buku surat 56. Kita dengar sama-sama apa yang terjadi di dalam cerita tersebut dan perhatikan ayat yang digunakan. Activity 1. Listen and read. I love my omelette. There's some cheese in my omelette. Is there any cheese in your omelette, Greg? No, there isn't. There are some peppers in my omelette too. Are there any peppers in your omelette, Greg? No, there aren't. There isn't any cheese and there aren't any peppers in my omelette. But there are some peas, onions and pineapple. Yuck. And for dessert, coconut pancakes. Yummy. Macam mana dengan dialog tersebut? Semestinya di dalam dialog berlaku soalan dan juga tindak balas, respon ataupun jawapan. Jadi kita nak tahulah macam mana
cara membina ayat dalam bentuk soalan dan jawapan. Okey, jom kita pergi ke contoh soalan dan jawapan. Examples of question and answer. Di sini ada soalan yang menggunakan dua jenis word, iaitu any dan juga some. Kedua-dua perkataan ini penggunaannya berbeza. Jadi kita akan teliti apakah dia penggunaan any dan some ini. Pertama, untuk any, kita lihat, is there any cheese? Adakah di situ ada keju? Okay, jadi bila soalannya is there, adakah di sana ada keju? Jadi jawapannya adalah sama ada yes, there is, ya, ada, ataupun no, there isn't, tidak, di sana tiada. Maksudnya apa? Tiada sebarang cheese. Untuk soalan ini perlu dimulakan dengan is atau are. Okay? Kita tengok pula contoh are. Are there any peppers? Okay. Adakah di sana terdapat lada? Jika jawapannya ya, yes, there are. Ya, ada. Jika jawapannya tiada, no, there aren't. Tiada, di sana tiada lada. Okay. Kita lihat pula contoh bagi penggunaan some. Okay. Untuk penggunaan some, ayatnya agak berbeza sedikit. Okay. Kita lihat dulu yang pertama. Can I have some soup, please? Okay. Bolehkah saya dapatkan sedikit sup? Jadi untuk soalan ini, kita akan jawab, here you are, ini dia. Ataupun, sure, boleh. Okay, sebab dia meminta sesuatu. Dan yang kedua, would you like some fruit? Kamu nak buah sedikit? Jadi jawapannya macam mana? Kalau nak, kita akan kata, yes, please. Ya, boleh juga. Ataupun, kalau tak nak, kita kata, no, thanks. Tak apa, terima kasih. Okey, itu contoh penggunaan any dan some. Jadi, seterusnya. Jadi, secara rumusannya, the conclusion, okay, apa perbezaan penggunaan some dan any tadi? Okay, untuk some, dalam normal sentences, iaitu ayat biasa, ia digunakan dalam positive sentences. Apa itu positive sentences? Ialah ayat positif. Contoh ayat positif adalah there are some onions. Di sana ada bawang-bawang. Itu contoh ayat positif. Okay, dan penggunaannya di dalam question, iaitu soalan, dia lebih kepada penggunaan untuk meminta sesuatu ataupun meminta izin, atau lagi satu untuk kita menawarkan sesuatu. Contohnya kalau request tadi, kita akan minta, can I have some soup? Boleh tak nak sikit sup? Itu kita minta. Dan untuk offer pula, macam kita tanya tadi, would you like to eat some fruit? Kita menawarkan, nak tak buah ni? Okay. Untuk ini pula, dalam normal sentences, kita gunakan dia di dalam negative sentences. Kita tidak boleh gunakan dia di dalam positive sentences. Okay, contoh negative sentences ialah there isn't some milk in the fridge. Okay, di sana tiada sebarang susu di dalam peti sejuk. Okay, itu negative sentences. Kalau negative sentences ni ada perkataan not. Contohnya there is not atau there are not. Kita ringkaskan menjadi there isn't atau there aren't. Itu negative sentences. Dan untuk di dalam soalan pula, any digunakan sebagai interrogative. Okay, kalau interrogative ni secara formalnya maksudnya soal siasat. Kita taklah kata dia soal siasat. Cuma kita macam tanya untuk nak tahu. Contohnya ayat dia macam ni. Is there any noodle in the fish? Dalam peti sejuk tu ada tak mi? Kita nak tahu kan. Jadi untuk penggunaan any ni kita lebih kepada nak tahu sesuatu tersebut. Okay. Alright.
Harap-harap murid-murid boleh faham dengan tajuk hari ini dengan penggunaan there is, there are dan juga some dan any. Okay, jadi tugasannya adalah number 1, complete the activity on page 44 and 45 in the workbook. Get smart plus 3. Okay. Lengkapkan aktiviti pada muka surat 44 dan 45 di dalam workbook Get Smart plus 3. Second, send it by WhatsApp or upload in Google Classroom. Okay, macam biasa, hantar ke WhatsApp atau Google Classroom. Itu saja untuk hari ini. Okay, jika murid-murid tidak faham, boleh tanyakan direct pada Ustazah. Okay, setakat itu saja dahulu untuk hari ini. Thank you and Assalamualaikum.